हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर रो शब्द विषय पढ़ा। आपन जदि ओडिया ग्रामर रो अन्य मध्य क्लास करा जायछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे एवं प्रथम थर पई आम चैनल रे आछन्ते ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन मध्य होय पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को शब्द विषय आमे ए क्लास रे पढ़िबा। शब्द क्या कहुए अर्थ प्रकाश करुवा गोटे वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को कौन कहुए शब्द कहुए। अर्थ प्रकाश करुवा गोटे वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को शब्द कहुए। यहाँ रूपभेद अनुसार दुईट भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ मौलिक एवं व्युत्पन्न सेमती प्रकार भेद अनुसार शब्द को चारोटी भाग में विभक्त कराई तत्सम तद्भव देशज एवं वैदेशिक एभली भाव में चारोटी भाग में प्रकार भेद अनुसार चारोटी भाग में विभक्त कराई एवं रूपभेद अनुसार दुईट भाग में विभक्त कराई। तेणु शब्द क्या कहुए अर्थ प्रकाश करुवा गोटे वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को शब्द कहुए। जदि अर्थ प्रकाश करुच्ची ताहले ताहाको आमे शब्द कहबा, जदि अर्थ प्रकाश करूनी ताहले ताहाको आमे शब्द कहबा नाही। ताहा गोटे वर्ण हो बा दुईटी वर्ण हो। जेमति कि एग्जांपल जा जार अर्थ प्रकाश होचे जीवा बा खा खाइबा आस बा आ यहाँ आम सर्टली आ कही हाँ घर शगड़ यही समस्त कौन हो गोटे वर्ण अच्छी किसी जगह दुईटी तीनोटी वर्ण अच्छी और यह अर्थ प्रकाश करुच्ची। तेणु यहाँ आम कौन कहीपर शब्द कहीपर। यह वर्ण बा वर्ण समूहर अर्थ प्रकाश क्षमता थिबार एगुड़ी को शब्द कहुई पार। किंतु आमे जदि यही सगड सगड बा ड स ग यार अर्थ प्रकाश करू नहीं दुई रु अधिक मध्य वर्ण अच्छी किंतु अर्थ प्रकाश करि पारु नहीं। तेणु यहाँ आम शब्द कहीपर ना। यहाँ आम शब्द कहवा ना। तेणु अर्थ प्रकाश तो करुवा गोटे वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को शब्द कहुए। सेमिति रूपभेद अनुसार बा उत्पत्ति अनुसार शब्द को दुईटी भाग में विभक्त कराई ताहा होची मौलिक एवं व्युत्पन्न। शब्दर दुई प्रकार रूप देखा मिले सेगुड़िक होची यथाक्रमे मौलिक एवं व्युत्पन्न। जो शब्द गुड़िक गोटे एकक अर्थात गोटे एथेरु कोनोसी गोटे ध्वनि बा वर्ण काटिदेले ताहा सही पर्यायवाची अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम हुए ताकू मौलिक शब्द कहुए बा यह होची प्रकृत पक्षे मूल शब्द अटे। एथेरु कोनोसी प्रत्यय संयुक्त होई न थाए एथेरे कोनोसी प्रत्यय संयुक्त होई न थाए। अर्थात आमे जदि कहिबाकू जिबा ताले जो शब्द रे बा वर्ण रे गोटे वर्ण को काटिदेले अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम हुए ताहाकू मौलिक शब्द कहुए। मौलिक शब्द रे आमे जदि गोटे वर्ण को काटिदेबा ताले ता अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम होइते। जेमिति कि एग्जांपल देखिबा धाई ए धाई रे जदि आमे धा को काटिदेबा ताले ई रो किछि अर्थ होछि कि आई आई रे ई आ को काटिदेबा ताले ई रो अर्थ किछि अछि कि बिना रे ना को काटिदेबा ताले बी रो किछि अर्थ अछि कि धन रे न को जदि काटिदेबा ताले धर किछि अर्थ अछि कि किछि अर्थ होनी। तेणु यह कहुए मौलिक शब्द कहुए। जो वर्ण जो शब्द रे बा वर्ण रे गोटे वर्ण को काटिदेले अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम हुए ताहाकू मौलिक शब्द कहुए। तापर नेक्स्ट देखिबा व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द रे बा धातु रे प्रत्यय जोग करा जाय नूतन शब्द गठन करा गले ताहाकू व्युत्पन्न शब्द कहुए। व्युत्पन्न शब्द क्या कहुए मूल शब्द रे आगरु ताहा गोटे मूल शब्द थिबो सेथिरे जदि आमे कोनोसी धातु बा प्रत्यय जोग करे नुआ तयारी करिबा शब्द ताहाले ताहा कोन कहुए व्युत्पन्न शब्द कहुए। एवं एथिरे जदि आमे काटि देबा ए व्युत्पन्न शब्द रे जदि आमे गोटे काटि देबा ताहाले ताहा अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम हेबो नाही। जेमिति कि एग्जांपल देखिबा वीणा सॉरी प्रवीणा ए प्र को जदि आमे काटि देबा ताहाले वीणा रो अर्थ प्रकाश करूची। निधन रे नी को काटिदेले धनर अर्थ प्रकाश करा जाउची। पाठरे सॉरी पाठुआरे पाठ को जदि आमे काटिदेबा ताहले वार मध्य अर्थ प्रकाश करा जाउची। सेमिति डाक्टराणी हाकिमाणी जमीदारिया ए समस्त रे मध्य सेमिति अटे। ए व्युत्पन्न शब्द रे आमे गोटे काटिदेले ताहा अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम हेबो नाही। अर्थात व्युत्पन्न शब्द क्या कहुए मूल शब्द रे बा धातु रे प्रत्यय जोग करा जाय नूतन शब्द गठन करा गले ताकू व्युत्पन्न शब्द कहुए। सेमिति ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेतु शब्द गुडी को चारि श्रेणी विभक्त कर सेगुडी कहउछि बा
ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତତ୍ସମ କ'ଣ, ତଦ୍ଭବ କ'ଣ, ଦେଶଜ କ'ଣ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ତତ୍ ଏବଂ ସମ ଏହି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥର ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ। ତାହା ସହିତ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ସହିତ ସମାନ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ସହ ସମାନ ତାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବିକଳ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଯେଉଁଟା ସମାନ ତାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ନଈ, ହସ୍ତି, ନଗ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି, କୂପ, ଘୃତ, ହସ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣ, ଘୋଟକ ଏହି ସମସ୍ତକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଯେଉଁଟା ସମାନ ତାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ଦେଖିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅର୍ଥ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କାଳକ୍ରମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଶବ୍ଦକୁ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଏହା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ନଦୀରୁ ନଈ, ହସ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହାତୀ କହିଥାଉ, ସଂସ୍କୃତରେ ନଗ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ନଗର, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୂରତି କହିଥାଉ, କୂପ କୂଅ, ଘୃତ ଘିଅ, ହସ୍ତ ହାତ, କର୍ଣ୍ଣ କାନ ଏ ସମସ୍ତ ଅଟେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦେଶରେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଅଲିଆ, ଅଡ଼ା, ଏଣ୍ଡୁରି, କଣ୍ଢେଇ, କୁଟା, ଖାଣ୍ଟି, ଗହଲ, ଗାଲୁଆ, ଜନ୍ଦା, ଝୁମୁକା, ଡେଙ୍ଗା, ଢାଙ୍କୁଣୀ, ବରା, ହାକୁଟି ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ସେମିତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆମ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। କୋଉଟା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଆଇନା, ଏହା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ଅଟେ? ଆଇନା, ଅକଲ, ଅମିନ, ଅଚାନକ, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, କାଇଦା, ଜୁଲମ, ଜରିମାନା, ଜମିଦାର, ଦିମାଗ, ନଗଦ ଏହି ସମସ୍ତ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ଅଟେ? ଅଙ୍ଗୁର, ଆମଦାନୀ, କରଜ, କାମିଜ, ଖଜଣା, ଖାତା, ଖାତିର, ଗୁମାସ୍ତା, ଚଷମା, ମାଲିକ, ପେସ୍ତାର, ମୁକ୍ତିଆର, ଜାହାଜ ଏହି ସମସ୍ତ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ଏକ୍ଜାମରେ ଏହା ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ଅଟେ? ଗାଲିଚା, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, କୁଲି ଏହି ସମସ୍ତ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ସେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଆଚାର, କୋବି, ନିଲାମ, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ବିସ୍କୁଟ, କିରାଣୀ, ପିସ୍ତଲ, ବେହେଲା, ଫିତା, ବୋତାମ ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆଡଭୋକେଟ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଇଞ୍ଜିନ, ଟାୟାର, ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଡାକ୍ତର, ମେସିନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଲାଇନ, ପିଅନ, କଲେଜ ଏହି ସମସ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଏବଂ ଅର୍ଥଭେଦକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ
କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଘ୍ର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ସିଂହ ଜନ୍ତୁକୁ ବୁଝାଯାଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅର୍ଥ, ବା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଯିଏ ଆଘ୍ରାଣ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାଘ୍ର କୁହାଯାଏ, ବା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ସିଂହ ଜନ୍ତୁକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ, ବା ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଲେଖକ, ପାଚକ, ପାଲକ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। ସେମିତି ଯୁଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ଯୁଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ ଯୁଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବା ଅନେକ ଅର୍ଥକୁ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୁଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପଙ୍କଜ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନଥିଲେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।